Hi guys! A day in my life here in Thailand. So kani nga adlaw no is bago pa may kaabot ana nga time. So kini nga among mga habol diri is abog yun na siya kay almost 1 month or 2 months gid mi nga dito sa Pinas nagbakasyon. So kinahanglan ginamo nalabhan ang among mga bed sheets, among mga habol, ang among mga pundak kay bisag sirado ang among kondo ang abog musulod gid na siya guys. So dira ano nagbutang nako og powder og fabric then naghulog nako og 30 baht kay 30 baht man ang isa ka washingan ana niyan dala na siya tubig og dryer. So kana siya na dra no ning balhin na pud ko sa pikas washing kay dili gid maigo ang among ubang bed sheets kay ang duha ka namo ka bed sheets is baga gid na siya. Ginagamit na mo na siya paghapin sa among bed. So sa same ra gyapon siya no nga 30 baht ra gyapon ang ihulog. So paghuman na no magwait ra gyud mi og 1 hour and 15 minutes mahuman na ang among mga laundry dara. So after ana human na siya mga 1 hour and 15 minutes. Kuhaon na namo kay nanapoy magamit ana uban. Dili ka magpalangay-langay dra og paglaundry sa imong mga gamit kay daghan pa yung maghuwat ana no. So mao to amo na nagipanguha ang among mga laundry da kay amo na siyang ihayhay. So inani ang kinabuhi di sa Thailand no, ikaw gyud magdigamo sa imong mga gamit tanan kay ikaw ra diri mag-inusara. Mo na ang kinabuhi sa mga OFW nga nagi-abroad sa layong dapit. Ang kalaban na gyud nimo diri sa abroad no is ang kamingaw nga layo ka sa imong pamilya. Pero unsaon man nga naa kay pangandoy para sa imong pamilya, mulaban gyud ka sa imong kamingaw. Mangita gyud kag pamaagi nga ang imong kamingaw makuhaan bisag gamay. So ang akong payo da sa atong mga kaubang OFW or abroad no, klabanan lang gyud nato kay naatay pangandoy para sa atong pamilya. Bye-bye.